Munchlax siguro. Munchlax or Pikachu. Or Wailord. The woman was too stunned to speak. Ano buksan? Are, ayan na lang. Okay, Pikachu, use Thunderbolt! May full fix na ko, di ba? So, dapat hindi na ma-repeat. Mommy, a girl behind you. Pikachu daw siya. Oh. Nag-crave din ko sa Pikachu. Kaya Pikachu! Ay! Yeah, evolution yun eh. Ay, evolution niya. Ludicolo. Ay! Mga ido. Mga ayaw. Cutie. Yay!